আমাদের ঠিক সামনেই যখন শুভেন্দুদা বলছেন তো ভেতরটা ডিপ করছিলই, কারণ শুভেন্দুদা যেভাবে ভেবে বলেন সেই পর মানে এভাবে হায়ারার্কি তৈরি করছি না, কিন্তু স্টিল ওই জায়গাতে মানে ওই জার্নিটা উই হ্যাভ জাস্ট স্টার্টেড। তো ওই জন্য চাপে ছিলাম, কিন্তু শুভেন্দুদা দ্য ওয়ে হি আর্টিকুলেটেড হিজ থটস, উনি পোয়েট্রিকেও আনলেন, তো অনেকটা রিল্যাক্সড ফিল করছি। এবং এটা একটা পিএসএজিএস তো আস্তে আস্তে বাড়বেই, ইমাজিন করেই নিচ্ছি যে আমরা সবাই মিলেই একটা পরিবার, অতএব একটু রিল্যাক্স ফিল করেই আমি আমাদের still we'll try our best in our own way, and I would like to start with the line of a ghazal sung by Jagjit Singh. बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वापस तो यही आएगी. So the bath has already started, and PSAGS has to go dur tak, but never losing its roots, moving back and forth, not sticking to any singular direction journey. Rather explaining the thought process of PSAGS in an elaborate way, I would like to read two stanzas of another poetry written by Nawab Sadiq Jung Bahadur Hilm. He is from Hyderabad, and it was sung by the famous Qawwali singer Farid Ayaz. And we'll also listen to the last two stanzas of the song and then connect and try to connect it to the working and vision of PSAGS. एक कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं हारी वारी. मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो, याद है कुछ भी हमारी. बिनती मैं कर कर बमना से पूछी, बिनती मैं कर कर बमना से पूछी, पल पल की खबर तिहारी. पैया परी महादेव के जाकर, पैया परी महादेव के जाकर, अरे टोना भी करके मैं हारी कन्हैया, टोना भी करके मैं हारी. And then we would like to sing the listen to the second half of the song, the last two stanzas. So please just experience the song together. यहाँ पर वो मजमून शुरू होता है जिसको तसव्वुफ में कहते हैं तनज़्ज़ुलात-ए-सुस्ता, छह मकामात का जिक्र. खाक परो लोगों इस ब्याहने पर, खाक परो लोगों इस ब्याहने पर, अच्छी में रहती कंवारी. खाक परो लोगों इस ब्याहने पर, अच्छी में रहती इस ब्याहने पर, खाक परो लोगों खाक परो लोगों इस ब्याहने पर, अच्छी में रहती कंवारी. खाक परो लोगों इस ब्याहने पर, खाक परो लोगों अरे इस ब्याहने पर, अच्छी में रहती कंवारी.
मैका में महल रहती थी सुख से, मैका में रहती थी सुख से, मैका में रहती थी सुख से। अरे फिरती थी क्यों मारी मारी कन्हैया, अरे मैका हरा मैका रे, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ये रिजवान से पूछो। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ये रिजवान से पूछो। जन्नत के दारोगे का नाम, जन्नत का जो चौकीदार है, दारोगा है, उसका नाम रिजवान है। तो कहते हैं कि मैं कौन हूं और क्या हूं, ये रिजवान से पूछो। जन्नत मेरे अजदाद की ठुकराई हुई है, फिरती थी जो मारी मारी कन्हैया, फिरती जो मारी मारी, फिरती थी जो मारी मारी कन्हैया, याद So the song was a little bit longer, that's why I have to cut it down short. This is a bhakti song in the form of a qawwali, a loving complaint to the beloved Krishna. We can read this song as a text from different perspectives: form, content, linguistic element, intertextuality, and it was sung by a Pakistani singer in an event arranged by the Kabir Cultural Center in Bangalore, India. So the journey of a Pakistani singer coming to India, and they sing basically qawwali, but they are opting for a bhakti song. And the third stanza, few lines were not sound properly, that's why I'm mentioning this again. The third stanza talks, the stanza evokes the Sufi idea of the stages of reaching to God, the 6 layers of reaching out to God, the movement from one to many, and this stanza culminates to the 4th stanza where there is a reference to Rizwan. The lovers of Krishna, here the lover of Krishna is meeting Rizwan and having a conversation, telling the Rizwan that his or her ancestors have rejected the door of Jannat because they want to be one with God. So this song here criticizes all kinds of boundaries: religious, linguistic, political, geographical, national, genre or gharana, disciplines, all things, all these boundaries, and proposes to think otherwise. আমরা তারা হয়েও যেন কোথাও একটা মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে। ফর্মটা কাওয়ালি, ভক্তি গীতি, রিজওয়ান আসছে, যেখানটাতে 6টা স্টেজের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে নবীজিও গেছিলেন মিট করতে আল্লাহর সাথে, সবকিছু যেন এক হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের ফিচার্স গুলো, ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো যে মানে একদম মিলেমিশে গুলে একটা নতুন কিছু তৈরি করছি তা নয়,
সব ডিস্টিংক্ট রয়েছে, কিন্তু স্টিল কোথায় মার্জ হয়ে যাচ্ছে, আমরা হয়ে যাচ্ছি, কালেকটিভ একটা ব্যাপার চলে আসছে। PSAGS does exactly same thing. It tries to critique and engage with different types of discourses. It tries to engage with different critical voices from within South Asia and also from outside of it, keeping itself open and making itself global. বাউন্ডারিজ গুলো যে পোরাসনেস, যে পোরাস কোয়ালিটিটা, সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যারা PSAGS এর মেম্বার অ্যাসোসিয়েশন, যেটা ইটসেলফ, আমাদের কাজই হচ্ছে পোরাস জায়গাগুলোকে ক্লিক করা, ট্রেস করা, এঙ্গেজ করা। কোনো পার্টিকুলার সলিউশন আমরা দিতে পারবো না, কিন্তু কোয়েশ্চেনটা তো রেজ করতে পারবো, থিঙ্কিংটাকে তো আমরা জেনারেট করতে পারবো যে এভাবেও ভাবা যায়। সেটা যদি করে উঠতে পারি তাহলে সেটাই আমাদের মানে কিছু করা হবে, কিছু কন্ট্রিবিউশন হবে।